जो जहाँ से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है वो है कंपोनेंट्स नेटवर्क मॉडल्स ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ये 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल होते हैं। जैसे कि आपको पीछे मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको मेंशन आउट किया था कि जिसमें आपके पास सेंडर होता है, सेंडर रिसीवर होता है, मैसेज होता है, मीडियम यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करते हैं। इस पर मैंने पूरा चैप्टर आपको कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये 5 जो कम्युनिकेशन पॉइंट हैं जो कि इसको कंपोनेंट भी बोलते हैं और ये नेटवर्क मॉडल्स भी हैं। और इसको प्रोटोकॉल जो होते हैं कि हम कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इसको भी समझा जाता है, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज की एग्जांपल दी। उसके बाद ये भी कह कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जो कि दोनों साइड पर फॉलो की जाती है। सेंडर साइड से भी फॉलो किया जाता है और रिसीवर साइड से भी फॉलो किया जाता है। तो ये इसकी बेस ये होती है कि अगर ये चीज़ हो रही है, प्रोटोकॉल दोनों तरफ से मैनेज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन बेस्ट बेस में जाएगी। अदरवाइज किसी किस्म की लैग आएगी कम्युनिकेशन में, तो वो ना तो अगर पहुंच भी जाए तो उसके अगर समझ में ना आए तो वो भी इशू क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के मुताबिक अगर मैं देखा जाए तो आपके पास वर्क स्टेशन होते हैं, जैसे कि 2 कंप्यूटर्स हैं, उनको एक मॉडेम के साथ, और ये ग्लोबल पॉइंट है जिसपे नेटवर्क के जरिए एंटीनास के जरिए, सिंपल एंटीनास के जरिए वो कैच करते हैं सिग्नल। मॉडेम कैच करते हैं, मैंने आपको बताया है मॉडेम जो है डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि आपके सिग्नल्स की मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन को डील आउट करती है। इसका पूरा चैप्टर मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में आपको रीड आउट करवा चुका हूँ। तो ये वो बातें हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमें पढ़ने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, दोबारा डिटेल जाने की ज़रूरत। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में जो जो टॉपिक्स आपको रीड आउट करवाई हैं वो बहुत लेंथी हैं, उसमें सब डाटा कवर हो जाता है। तो इस तरह कन्वर्सेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स किसी किस्म की होती है तो उसका स्केच इस तरह बनता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें कुछ कीज डाटा कीज फॉर्म में जिस कुछ इस्तेमाल की जाता है, जैसे सेशन। हम सबको पता है जब हम किसी चीज़ को कंप्यूटर पर बार बार यूज़ करते हैं तो जब हम एक दफ़ा उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो सारा सेशन आ जाता है, यानी कि वो जो हमने सर्च किया होता है या हमने टाइप किया होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। हम उससे बार बार जो चीज़ आप बार बार यूज़ करते हैं ना, आप किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल करके डायलॉग की कम्युनिकेशन, डायलॉग बिटवीन नेटवर्क यूज़र और एप्लीकेशन, नेटवर्क यूज़र के दरमियान या एप्लीकेशन के दरमियान जो आप किसी किस्म की कम्युनिकेशन डायलॉग के तौर पर करते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर के साथ डायलॉग करना चाह रहा हूँ, इससे कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ और उसको मुझे बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो सेशन ये होता है कि कुछ लम्हे के लिए, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर आपका डाटा वहाँ पर सेव हो जाता है। जब आप बार बार सर्च करते हो तो आपको वही लिंक बार बार आता है कि जो आपने एज इट इज़ पहले भी सर्च किया हो। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क। नेटवर्क यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट हों ग्रुप की फॉर्म में, उसको नेटवर्क बोला जाता है सिंपल वर्ड में। नोड ये होता है कि जो डिवाइसेस आपस में जिस जरिए से अटैच्ड हों नेटवर्क में, जो पॉइंट से अटैच हो उसको नोड बोला जाता है, यानी कि इसके किनारे कह लें कि जो उससे आपकी जो ट्रांसमिशन मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं उसकी जो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर का जो अगले डिवाइस के साथ कनेक्टिंग होती है उसको नोड बोलते हैं। लिंक कहते हैं कि जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के, यानी कि जो नोड्स हैं, नोड्स में लेफ्ट और राइट यानी कि जो ये दोनों साइड पर जो नोड्स होते हैं उससे ही तो आपका लिंक, वही तो लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान जब उसने एक साइड को एक एक नोड को एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर देना, दूसरे नोड को दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर देना, वो एज ए ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये वो टेक्नोलॉजीज है जिसका सिर्फ नाउ दे रहा हूँ, इनकी डिटेल्स हैं। लिंक हो गया। तो इसके साथ साथ जैसे भी आपको कि डाटा कहीं पर रखा हो तो आप स्पेस कम करना चाह रहे हो तो आप उस सेंस में भी अपनी कम्युनिकेशन को, अगर आप कोई आजकल कोई असाइनमेंट्स लिखते हैं, असाइनमेंट में पास का पूरी वीडियो नहीं लिख सकते या कुछ पूरा डाटा नहीं ले, आप क्या करते हैं एक छोटी सी लाइट सी वीडियो बना देते हैं उस पर, जिसमें इमेजेस वगैरह सारी जिस तरह ये अभी कंटिन्यू जा रही है, तो इसको अगर यू आप किसी चैनल पर रख के उसका वहाँ से लिंक लेकर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लें, तो जब भी उसको क्लिक किया जाता है तो वो उस पेज पर लेकर इंफॉर्मेशन अटैच हो जाती है, यानी कि वो इस चैनल को, आपके असाइनमेंट के चैनल को
उस कम्युनिकेशन के चैनल के साथ अटैच कर देता है, जो दोनों चैनल आपस में अटैच होते हैं। ये है लिंक अप। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया और दूसरा जो नोट्स चल रहे हैं उससे भी आपको समझा दिया। पाथ वो रास्ता जहाँ से नेटवर्क के ज़रिए अपने कम्युनिकेशन करते हैं, जो उनके वो रास्ता अप्लाई करना है जहाँ पर कम से कम डिस्टोर्शन हो। यानी कि ये डिपेंड करता है उनके ट्रांसमिशन मीडिया पर, जो कंप्यूटर के दरमियान आपने सेंटर ने जो भी डाटा पाथ यूज़ करना है डाटा सेंड करने के लिए, कोई भी आपने मीडियम इस्तेमाल करना वो इसी सेंस में आता है। एंड टू एंड रूट वो रास्ता जो आपको एक साइड से दूसरी साइड तक डाटा लेकर जाए, लाजमी एंड टू एंड लेकर जाए, तो दरमियान में डिस्ट्रॉय ना हो जाए या फिलहाल कोई मसले ना आए, ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती है नेटवर्क के दरमियान। अच्छा, इसमें बाकी आपके पास ये है कि अगर आप इस केस में सर्किट को देखते हैं, सर्किट कहते हैं कि वो चीज़ होती है जहाँ पर डाटा किसी किस्म का, जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल कर रहा हो। डाटा जैसे कि यानी कि जो मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा सर्किट ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिस पर उसका डाटा फ्लो कर रहा हो, तो इसको कहते हैं सर्किट। अच्छा, सर्किट के मामले में आपके पास अगर मैं आपको ये मेंशन आउट करूं कि आप का जो डाटा है वो ये आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपके पास कुछ नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पैकेटाइजिंग का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। पैकेट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपको ये मेंशन है, पैकेट पर पूरा चैप्टर रखा गया है, फ्रेम पर रखा है। राउटिंग अभी नहीं स्टडी आउट कराया तो इसका मैं साथ साथ बता देता हूँ। पैकेट यही होता है कि आप अपना जो डाटा सेंड किया होता है उस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में, फिक्स्ड लेंथ पैकेट में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसको जब आप ओवर द ट्रांसमिशन नेटवर्क के ऊपर, ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर आप नेटवर्क का इस्तेमाल करके अगले की तरफ जब सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड करते हैं, तो इससे चांसेस ये होते हैं कि हमें पता लग जाता है पैकेट में जो हमने रीड आउट किया था, इसमें हमें पता लग जाता है कि फलां किस्म का डाटा हमें मिल रहा है। और अगर, क्योंकि हमने वहाँ पर चैप्टर में देखा था पैकेट में कि अगर हम पैकेट का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें पता नहीं लगता कि मिड में कौन सा डाटा लॉस्ट किया है, किसने कौन सा कितनी स्पीड के पास हमारे पास पहुंचा है। जब अगर हम पैकेट बना बना के सेट करेंगे तो जब हमारे पास 5 पैकेट होंगे उसमें से 4 पैकेट अगर मिले होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो फलां किस्म का पैकेट हमें नहीं मिला, इसलिए वो दोबारा रीट्रांसमिट करें। यह है पैकेटाइजिंग, जो कि डाटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। राउटिंग, राउटिंग डिटरमिनिंग करता है कि वो मैसेज पाथ इस्तेमाल करे जो सेंडर से रिसीवर की तरफ, नोड्स की तरफ जाए। यानी कि राउट कहता है वो रास्ता दिखाता है कि जिससे आपका मैसेज, ये फैसला करता है जिससे मैसेज का आपका सेंडर से रिसीवर की नोड्स की तरफ जाता है, ये राउटिंग डिसाइड करता है। अभी सिर्फ इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, इस पर एक पूरा टॉपिक होगा राउटिंग पर, और नेक्स्ट मैं डिटेल में आपको इसका बताऊंगा। नेक्स्ट जो नेटवर्क का डेफिनेशन के मुताबिक आती है, नेटवर्क जो है वो डिवाइसेस हैं, यानी कि वो नोड्स हैं जो कि आपके लिंक्स, मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दे और एक फ्लो चला दे कम्युनिकेशन का, उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क बेसिकली दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, और इंटरकनेक्ट करने के बाद उसका ये क्राइटेरिया होता है कि उसमें जो किस किस्म की भी जो कन्वर्सेशंस होती हैं वो उसको फुलफिल करता है नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क के बगैर मुमकिन नहीं है। आई होप कि आपने उधर कंप्यूटर नेटवर्क में भी इसका डिटेल फॉर्म में समझा होगा। ये एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क की डेफिनेशन यहाँ पर बेसिकली सिंपल और इजी वे में यही है कि नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस, मींस कंप्यूटर नोड्स connected via communication link over the transmission media is called network। अच्छा, नेटवर्क का कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये होता है कि नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हर जगह हमें पता है कि हर जगह पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकती। आमतौर पर प्रैक्टिकल के तौर पर हम हर जगह पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, वो ये होता है कि जिसमें हम डायरेक्टली कंप्यूटर अटैच कर देते हैं विद ईच अदर डायरेक्टली वाया गाइडेड मीडिया से, जो केबलिंग इस्तेमाल करते हैं, लैंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर जो पुराना वे इस्तेमाल करते हैं, ये हर जगह तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कुछ डिवाइसेस ऐसी हो सकती हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूर हो, वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती हो,
یا یہ بھی ہو سکتا ہو کہ آپ کی ڈیوائسز کا جو سیٹ ہے وہ بہت لارج ہے، جہاں پر آپ کو جو نمبر آف کنیکشن ہے اس میں امپریکٹیکلی انوالو ہونا پڑے گا، یعنی کہ وہاں پر پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے۔ تو وہاں پر نیٹ ورک استعمال کیا جاتا ہے جس میں آپ کے پاس جو آپ کو سچویشن پیدا کی جاتی ہیں وہ یہاں پر مینشن ہے۔ نیکسٹ یہ بھی ہے، یہ وہ کوشچن تھے جو کہ کریٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوشچن یہ ہیں کہ پوائنٹ پر کنیکشن تو ہر جگہ ضروری ہے، پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کچھ جو ایسی بہت فار ہوتی ہیں، پارٹ ہوتی ہیں بہت دور ہوتی ہیں، کچھ جو ایسی بہت لارج آرگنائزیشن کو میٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں تمام ڈیوائسز کو ایک سینٹرل سسٹم کے ساتھ، اس سینٹرل سسٹم کو نیٹ ورک کا نام دیتے ہیں۔ اب وہ سینٹرل سسٹم نیٹ ورک کی کچھ ایگزامپل، جس کو ہم لوکل ایریا نیٹ ورک بھی کہتے ہیں، جس کو ہم وائڈ ایریا نیٹ ورک بھی کہتے ہیں، اور جس کو ہم اس کو ایک مین کا پورشن بھی استعمال ہوتا ہے، میٹروپولیٹن نیٹ ورک ایریا نیٹ ورک بھی یوز ہوتا ہے، جسے لینڈ جو ہمارے لوکل ایریا جتنے بھی ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ جتنا بھی آپ کا اگر وائرلیس کا کمیونیکیشن بڑھتی چلے جاتی ہے، وائڈ رینج آف کمیونیکیشن اگر ہو تو آپ وین استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میٹروپولیٹن جو ہے ٹیلی فون لائنس وغیرہ جتنے بھی کمیونیکیشنس ہیں وہ مین پر میٹروپولیٹن کے طور پر ہی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ان کی ڈیٹیل میں کمپیوٹر نیٹ ورک میں بھی آپ کو 1 بائی 1 بتا چکا ہوں، لیکن میں صرف یہاں پر ناؤ ہاؤ دوں گا کیونکہ ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ ابھی صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورک کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن میں کیسے کن کن کلاسیفیکیشن میں ان کو کنورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ آپ کا چیپٹر بھی آپ کچھ پڑھ رہے تھے، ڈسٹریبیوٹیڈ کا یہی مطلب ورڈ سے پتہ لگ رہا ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، جو بھی آپ کی پروسیسنگ ہو رہی ہے کمپیوٹر کمیونیکیشن میں، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں یا اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے آپ کی اس کی ایکسیس ہو جائے، جیسے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو کنٹینیو ہم چل رہا ہے، اس میں وہ میرے ٹیوٹوریل میں بھی آپ کا اس کا چیپٹر، اس کا جو چیپٹر پڑھا ہے ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے حساب سے، ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس سسٹم کے حساب سے وہ وہاں پر ٹاپک پڑھا، اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈسٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا کمیونیکیٹ کرنے والا ہے، وہ جتنے بھی آپ نے پارٹس بنائے ہیں، پروسیسنگ ایریاز بنائے ہیں، اس میں ڈیٹا ایکولی سینڈ کر دینا سارے کا سارا، جو جہاں سے ایکسیس کرنا چاہے اس کو نیئرسٹ کے طور پر جو بھی اس کے پاس ترین ہو وہاں سے وہ ڈیٹا اپنا فیچ کر سکے۔ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کا کنسیپٹ ہے۔ تو یہاں پر ڈیٹا کمیونیکیشن میں ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کا یہ ورڈ ہے کہ انسٹیڈ آف اے سنگل لال مشین، جس کو آپ سینٹرلائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ آپ ایک جگہ سینٹرل سرور سینٹرلائز کرتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا کھینچنے کی بجائے، وہاں سے ڈیٹا فیچ کرنے کی بجائے، اگر ہم ایسا اسپیکٹ کا انتخاب کریں کہ ہر ایک سیپریٹ کمپیوٹر جو ہے ایک سب سیٹ آف دا ٹاسک ہو، یعنی کہ وہ جو ڈیٹا ہے ہر کمپیوٹر پر سیپریٹ کمپیوٹر پر موجود ہو، اور جہاں سے ایزی وے میں کنیکٹنگ ہو سکے یا فیچ ہونے کی ایکسیسیبلٹی ہو، ایزینس ہو، وہاں سے ڈیٹا ایزیلی سرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کا کنسیپٹ۔ اچھا، کچھ ایڈوانٹیجز ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کے۔ اس کا ایڈوانٹیج سب سے پہلے یہی ہے کہ سیکیورٹی مینٹین کی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کا ڈیٹا ہر ایک سائٹ پر پڑا ہوگا تو انہوں نے اپنی کچھ پروسیسنگ میئرس کو مد نظر رکھا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ میئر سے آپ جب ڈیٹا فائنڈ کر لیتے ہیں، فیچ کر لیتے ہیں، تو آپ کو اپنا ڈیٹا ہر ایک سائٹ پر ڈیسینڈ کرنا، تو یہ بیسٹ آپشن ایڈوانٹیجز میں کہ سیکیورٹی مینیج کرنا۔ اور جب آپ کا ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس آپ کی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو صرف سینٹرل پوائنٹ سینٹرلائزیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایک سینٹرل پوائنٹ اگر مینشن ہو تو بالفرض اگر ڈسٹریبیوٹیڈ نہ ہو، سینٹرلائز ہو، تو وہاں سے ڈیٹا جب آپ فیچ کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اس دوران 100 کمپیوٹرز آلسو فیچنگ دا ڈیٹا فرام دیٹ سینٹرلائز ڈیوائس، تو وہاں پر کچھ بہت زیادہ مسئلہ ہے، ٹائم کا ایشو آ جاتا ہے، یہاں تک آپ کے جو ڈیٹا سینڈ کیا تھا راستے میں کسی کے ساتھ ٹکراؤ، کولیجن کے ساتھ آپ کا ڈیٹا لوسٹ ہو سکتا ہے، یا آپ کا ڈیٹا کسی اور ڈیٹا میں زیرو اس کی بٹ چینج ہو سکتی ہے، بہت سے مسئلے آ سکتے ہیں۔
तो एडवांटेज तो यही है डिस्ट्रीब्यूट का, जब नियर टू नियर डाटा पड़ा होगा और सारे का सारा डाटा पड़ा होगा, जहाँ से फैच करना चाहें फैच कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज है वो है फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितना फास्ट आपके पास सारा डाटा पड़ेगा उतनी ही जल्दी रिजॉल्विंग पॉइंट होगा, आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी, जो डुप्लीकेशन आती है, बार बार आप जब डाटा सेंड करते हैं तो हर कंप्यूटर से हो कर फिर आपके पास पहुंचे, तो वो रिडंडेंसी से बचने की बजाय जो आपका नीयरेस्ट कंप्यूटर अगर वहीं से आपको डाटा मिलते, बाकी कंप्यूटर आपके साथ अटैच ना हो, और जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो नीयरेस्ट कंप्यूटर खुद जज करता है कि ये डाटा मैं सेंड कर सकता हूँ, मैं इसके नियरेस्ट हूँ और मैं फ्री भी हूँ, तो एक किस्म का डाटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग, यही जो मैंने अभी बोला कि कोलैबोरेट करते हैं, जब डाटा देखा जाता है कि मैं सेंड कर सकता हूँ, मैं इसको रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, तो ये कोलैबोरेटिव है विद इन बिटवीन द ऑल द कंप्यूटर्स आर अटैच देयर, तो वो सारे आपस में कोलैबोरेट की प्रोसेसिंग को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। अब नेटवर्क का जो क्राइटेरिया है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो क्राइटेरिया, वो तीन चीज़ों पर होता है। एक तो उसकी सिक्योरिटी, एक उसकी रिलायबिलिटी, और एक उसकी परफॉर्मेंस। अगर ये तीन चीज़ें फुलफिल होती हैं तो नेटवर्क का क्राइटेरिया इज ऑन द वे ऑफ द बेस्ट साइट। सो नेटवर्क क्राइटेरिया में डाटा कम्युनिकेशन का जो हम परफॉर्मेंस के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको लास्ट जो आपको एडवांटेज में बताया, वही भी आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपकी अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से, मैं अगर वन बाय वन डिस्कस करूँ, अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से नेटवर्क का क्राइटेरिया डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में देखा जाए, तो वहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है कि आपके उस जितने भी आपके कंपनी है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नंबर ऑफ यूज़र कितने हैं, और उसमें आपने किस किस्म का ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल किया है, वो आपने जो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं, आया कि ये सब चीज़ें आपके डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पर फुलफिल हो रही हैं। क्या इस जो 4 पॉइंट्स की बेस पर आपकी जो डाटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क है, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट है। अगर इन चीज़ों में किसी किस्म का लैग आ जाए तो आपकी परफॉर्मेंस गिर भी सकती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो रिलायबिलिटी है। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल दूँ, रिलायबिलिटी उसको कहते हैं कि अगर किसी किस्म जब ज़रूरत पेश आए और वो ज़रूरत की बेस पर वो चीज़ आपकी हर जगह मौजूद हो, आपको इजीली उससे डाटा मिल जाए, मसला ना हो, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता ये है कि आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना। जैसा कि अभी आपको पता है कि आपने डॉलन्स की जो होती है रेफ्रिजरेटर होती है, उसमें ऊपर रिलायबल लिखा होता है, और बात का इसका वर्ड भी बोला जाता है कि ये रिलायबल है। उसका मतलब ये होता है कि जो जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिस तरह वो हैंडल आउट करता है अपनी रोज़मर्रा के काम में, वो सब चीज़ें इस रेफ्रिजरेटर में अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो वो रिलायबल है, क्योंकि इंसान की जो पर्सन की नीड इसके साथ अटैच हो जाती है। अच्छा, चलें आप डाटा कम्युनिकेशन में आ जाते हैं कि अगर किसी किस्म की फेलियर आती है तो इसको ये है कि इसकी रिकवरी आफ्टर फेलियर रिकवरी पॉसिबल है, और कितनी देर में ये इसको इस किस्म की रिलायबिलिटी मौजूद है कि ये जब फेलियर हो जाए किसी किस्म का कहीं भी डाटा कम्युनिकेशन में, तो उसको कैसे रिकवर करें, किस तरह मैनेज करें, और किस तरह अपने सेटअप करने चाहिए, ये रिलायबिलिटी में आता है। जस्ट नाउ है नेक्स्ट सिक्योरिटी हिसाब से। सिक्योरिटी जब वर्ड यूज़ होता है तो अगर कंप्यूटर साइंस के तौर पर देखा जाए तो वायरसेस which are attack to the computer system or other portable devices without the permission of the user। अगर किसी यूज़र की परमिशन के बगैर कोई चीज़ आपके थ्रेट करती है तो वो आप कंप्यूटर साइंस में देखें तो वायरस कहते हैं, या आप रियल लाइफ में देखें तो उसको कहते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि इलीगल तौर पर एक्सेस करना
اس کی سیکیورٹی میں اس کو فعال کیا جاتا ہے، اور اس کی پرفارمنس یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کا نیٹ ورک کا کرائٹیریا از آن اے بیسٹ وے، ادروائز ہیو سم تھنگ لیک. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. سو نیٹورک کرائٹیریا کے تین جو پورشن سے پرفارمنس، ریلائبلٹی اینڈ سیکورٹی آر کمپلیٹڈ. نیکسٹ ٹاپک از نیٹورک کی اپلیکیشن. اب ہم دیکھیں ہماری جو اپلیکیشن ہے نیٹورک کی، وہ نیٹورک کی اپلیکیشن میں ہم جب اگر کسی سینس میں دیکھیں تو مارکیٹنگ اور سیل بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی کسی قسم کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہو، ظاہر سی بات ہے اگر آپ کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہوں تو وہاں پر آپ کے پاس اس نیٹ ورک کے میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے فائنینشیل سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں. نیٹ ورک وداؤٹ فائنینشیل تو پرووائڈ نہیں کی جاتی، فری آف کاسٹ نہیں ہوتی. تو مارکیٹنگ کرنی ہو تب بھی آپ نیٹ ورک کی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، سیلز کرتے ہیں تب بھی آپ نیٹ ورک اپلیکیشن کا استعمال کیا جاتا ہے، فائنینشیل اگر سروسز دینی ہو تب بھی آپ نیٹ ورک اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کی ڈیٹیل اگر میں سر آپ کو اتنا بھی بتا دوں، آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہے، آپ اس میں 5 to 6 لائن کسی بھی لکھ سکتے ہیں ہر ایک میں. جو نیٹ ورک کی اپلیکیشن میں یہ جو ہیڈنگ ہے، مینوفیکچرنگ کسی قسم کی آج کل کمپیوٹرائزڈ ہے، اور وتھ نیٹورک کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا فیچ کر سکتے ہیں. الیکٹرانک میسیجنگ آج کل یوز ہو رہے ہیں بہت زیادہ، جس میں ہم اپنی ایک جگہ پر بیٹھے ہی اپنے میسیج کو جو ہم سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ الیکٹرانک نیٹ ورک کا استعمال کر کے ہم میسیجنگ سینڈنگ اور ریسیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایزیلی اچیو کر رہے ہیں. ٹیلی کانفرنسنگ، جس میں آپ گروپنگ میں کانفرنس کال کرتے ہیں اور اس میں ادر سٹیز کے ادر کنٹریز کے لوگ آپس میں مل کر آپ ایک ہی پلیٹ فارم کو یوز کر، نیٹ ورک کے پلیٹ فارم کا استعمال کر کے آپس میں جو کولیبوریٹنگ انفارمیشن ہوتی ہے، کولیبوریٹنگ میٹنگ ہوتی ہے، اس کو ڈیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سب کمال نیٹ ورک کے. کیبل ٹیلی ویژن جتنی بھی ہیں وہ بھی نیٹ ورک کی اپلیکیشن میں فال کرتی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا کس طرح کرتی ہے، کہ کس طرح اس کی اپلیکیشنز ہیں جو کیبل ٹیلی ویژن میں کنیکٹ ہوتی ہیں نیٹ ورک کے ذریعے. سارا فالنگ جو ہے آج کل کا جو ہمارا نیٹ ورک اپلیکیشن ہے. اچھا، کچھ پروٹوکولز ہیں نیکسٹ سلائڈ میں، جن کو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. کچھ سیٹ آف رولز ہیں، کچھ سیٹ آف رولز ہیں جو کہ سینڈر اور ریسیور ان رولز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن ڈیفائن ہوتی ہے. جیسے کہ سینڈر، ریسیور، میسنگ، ٹرانسمیشن میڈیا اور پروٹوکول جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اسی میں فال کرتے ہیں. پروٹوکول جو ہے ہمارا ڈیفائن کرتا ہے کہ کمیونیکیٹڈ کیا ہے، کمیونیکیشن کیا ہے، کیسے کرنی، کب کرنی. یہ پروٹوکول اسٹینڈرڈ ڈیفائن کرتا ہے. Protocol is the set of rules that governing communication. Follow some certain kinds of rules. Both sender and receivers accept that rules, and then communication must define its in-depth protocol criteria. So, protocol define that how it is communicated, and what it is communicated, and when it is communicated. 3 questions جو ارائز ہوتے ہیں یہ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. پروٹوکول میں جو ایلیمنٹ انوالو ہوتے ہیں وہ سنٹیکس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتے ہیں، سیمینٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتے ہیں، اور ٹائمنگ کے حساب سے بھی فلفل کیا جاتا ہے. کیونکہ ان کی وہ کرائٹیریا ہیں جو اگر اس کو ہم فالو کرتے ہیں تو اس کا بیس ہوتی ہے ہمارے پروٹوکول اسٹرکچر پر، جس کے ذریعے ہم اپنی جو سب کرائٹیریا ہے اس کو فلفل کر سکتے ہیں. سنٹیکس آپ کسی قسم کا بھی سنٹیکس جو میں نے آپ کو لاسٹ کچھ سبجیکٹ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ ایسا رولز اور ریگولیشن سیٹ اپ کریں وہ آپ کے پروٹوکولز کو ڈیفائن کرتا ہے. سنٹیکس آپ ایسا لکھیں جو ہر پروٹوکول میں آنے والا اس سنٹیکس کو ریڈ آؤٹ کرے اور اس سے اپنی کمیونیکیشن کر سکے. سیمینٹک کے حساب سے کچھ سیٹس آف رولز ہیں جن کی بیس پر آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون سا پروٹوکول کہاں پر بیسٹ ہوگا اور کون سا پروٹوکول کہاں پر بیسٹ نہیں ہوگا.
اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ٹائمنگ کا بہت رول ہوتا ہے، سینڈر ٹو ریسیور تک ڈیٹا پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگا اور کتنے ٹائم میں ہم نے ڈیٹا ریسیو کیا اور سینڈ کیا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پروٹوکول کا جو آرکیٹیکچر ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے، وہ بیسیکلی انسٹیٹ آف بیسیکلی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بجائے کہ ہمارے پاس ایک سنگل ماڈیول ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پرفارمنگ کمیونیکیشن کے لیے ہم ایک اسٹرکچر بنا دیتے ہیں سیٹ آف ماڈیول کا، اور تمام کمیونیکیشن کے جو فنکشن ہے وہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دوبارہ اگین بتاتا ہوں، انسٹیٹ آف ہیونگ اے سنگل ماڈیول فار پرفارمنگ کمیونیکیشن، بجائے اس کے کہ ہم ایک ماڈیول کا استعمال کریں اپنی کمیونیکیشن کو پرفارم کرنے کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایسا اسٹرکچر پروٹوکول کا ایسا اسٹرکچر بنا دیتے ہیں جس میں ہم ایک سیٹس آف ماڈیول کے ساتھ مینشن آؤٹ کر دیتے ہیں جہاں پر کمیونیکیشن کے فنکشنز کو امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں۔ وہاں پر ایک سیٹ آف ماڈیول کا ایک ایسا اسٹرکچر بنا دینا جہاں پر ہم کمیونیکیشن فنکشنز جتنے بھی انوالو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کر دینا، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول آرکیٹیکچر۔ بیسیکلی ہم اس چیز سے بھی بچ گئے کہ ہمیں ایک ہی ماڈیول بنا کے علیحدہ اس میں کمیونیکیشن کو پرفارم کرنا پڑتا۔ ہم نے کیا کیا، ان تمام جو ماڈیولز ہیں ان کو ان میں تمام کمیونیکیشن کے جو فنکشنز ہیں نا اس میں ایک ساتھ ہی امپلیمنٹ کروا دی کہ کوئی بھی کام جب کمیونیکیشن فنکشن آئے گا وہ ان ماڈیول سے گزر کے جائے گا۔ یہ ہے پروٹوکول آرکیٹیکچر۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ایگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ایکس ہے اور دوسرا کمپیوٹر وائی ہے۔ سمپلیفائر جو آپ کا ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے، اس کی آرکیٹیکچر ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا فائل جو بھی آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کی کمانڈ لکھتے ہیں، جو کمپیوٹر ایکس سے کمپیوٹر وائی، یہ جو تین آپشنز ہیں آپ کو دونوں طرف آپ کو مینشن ہے۔ ایک ہے فائل ٹرانسفر اپلیکیشن، کمیونیکیشن سروس ماڈیول اور نیٹورک ایکسیس ماڈیول۔ اگر یہ تین چیزیں انوالو ہیں کہ آپ نے کون سی فائل سینڈ کرنی ہے، آپ نے کمیونیکیشن کا چینل کون سا استعمال کیا ہے، اور آپ نے نیٹورک کے کون سے ماڈیول کو چوز کیا ہے، یہ اگر تین چیزیں مینشن ہے تو آپ کا ڈیٹا ون اینڈ سے ٹو اندر اینڈ تک ایزیلی کنوے ہو سکتا ہے، سینڈ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر پہلے میں آپ کی فائل سینڈ ہو رہی ہے، سیکنڈ میں آپ کی کمیونیکیشن جو ریلیٹڈ ڈیٹا یونٹس ہیں وہ سینڈ ہو رہے ہیں سروس ماڈیول، اور تیسرے میں ایک نیٹورک کا ایریا استعمال ہو رہا ہے جس میں انٹرفیس ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو سینڈر سے ریسیور یا ریسیور سے سینڈر کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ تھا سمپلیفائڈ فائل ٹرانسفر آرکیٹیکچر۔ نیکسٹ سلائیڈ میں جو ہم نے جو اوور ویوز ہے ہمارا، جو یہ ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے کچھ اسٹینڈرڈ جو ہیں ضروری کیوں ہیں، یہ جو پروٹوکولز میں نے آپ کو بتایا یہ ضروری کیوں ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے اسٹینڈرڈ وداؤٹ اسٹینڈرڈ، آپ کو پہلی جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں وداؤٹ اسٹینڈرڈ تو وہاں پر 12 ڈفرینٹ پروٹوکولس، 24 پروٹوکولس امپلیمنٹیشن دیکھیں، کیونکہ یہ اگر جو بھی S1 اگر کمیونیکیٹ کرنا ہو، یہ سینڈر، یہ ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے، ڈی فور ڈیسٹینیشن، ایس فور سینڈنگ۔ سینڈر نے جب ان کے سیکنڈ سائٹ پہ ڈیسٹینیشن پوائنٹ پر 3 ڈیوائسز استعمال ہو رہی ہیں، ان 3 ڈیوائسز میں دیکھیں جیسے ہی ایک سینڈر ریسیور جب ڈیٹا سینڈ کرے گا وہ D1 پر بھی کرے گا، D2 پر بھی کرے گا، D3 پر بھی پروٹوکول سیٹ کرے گا۔ تو دیکھا جائے تو سینڈر کے حساب سے کتنی یہاں پر ڈیوائسز ہوں گی اتنی ہی ان کے پوائنٹس بڑھیں گے، 4 پوائنٹس میں سینڈر کی سائڈ پر، اور ڈی سائڈ پر کیونکہ 4 سینڈر آپ کے 4 سینڈر استعمال ہو رہے تھے اس لیے آپ کے ہر ایک پوائنٹ میں اس میں نوڈس جو ہیں وہ 4 تو دیکھ لیں ڈفرینٹ 12 جو ہے ایک سائڈ پر 12 اینڈ 12 24 پروٹوکول امپلیمنٹیشن ہے۔ I hope you understand، ایک سائڈ پر 12 دوسری سائڈ پر 12 تو ٹوٹل 24 پروٹوکول امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ اگر ہم کسی اسٹینڈرڈ کو اپلائی کرتے ہیں اس میں دیکھیں ایک ہی پروٹوکول ہے یہ والا، اس پروٹوکول میں 7 امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں۔ تو اب آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ کون سا بیس بیسٹ ہے۔
کہ हमें प्रोटोकॉल क्यों मेंशन करने पड़े। देखें हर एक का जो सेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नोड्स हैं वो आपस में मिलकर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वहाँ से एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। उस प्रोटोकॉल में चारों को 4 पॉइंट सेंडर पॉइंट पर गुजरना पड़ेगा। मैंने अभी लास्ट टाइम यही बताया कि इनको गुजरना पड़ेगा और एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अगर वहाँ से वो डेस्टिनेशन पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हमें इससे हम किसी किस्म की वायलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस और डिस्टोर्शन से बचा जा सकता है। आई होप कि आपको जो मैंने बातें बताई स्टैंडर्ड के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आते रहेंगे और हमारे लिए बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए ये डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की एडवांस स्टडी आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें वो तमाम चीज़ें मेंशन होंगी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फॉल करती हैं। अच्छा, कैटेगरी है कुछ जो कि स्टैंडर्ड्स के हवाले से किसी को डीजोर के नाम से भी कहते हैं, डिफेक्टो के नाम से भी कहते हैं, और डीजोर जिसमें तमाम वो स्टैंडर्ड जो ला के साथ जुड़े हुए हों वो स्टैंडर्ड डीजोर कहलाते हैं। और ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फैक्ट्स रूल्स के मुताबिक मेंशन आउट हों उसको डिफेक्टो कहते हैं। ये कैटेगरीज हैं स्टैंडर्ड की। कुछ उसकी प्रॉपर्टी प्रोपराइटरी के तौर पर हो जाती है और नॉन प्रोपराइटरी के तौर पर होती है। इसको वन बाय वन डिस्कस हम डिटेल फॉर्म में करेंगे। जस्ट इसकी कैटेगरीज बताई है कि स्टैंडर्ड की कैटेगरीज उनको हमने जो नोट डाउन करना है वो डीजोर और डिफेक्टो है, बाय लॉ एंड बाय फैक्ट्स। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपके इससे डिटेल फॉर्म में जब जाएंगे तो उसमें आपको डिफेक्टो की जब डिटेल कराएंगे तब आपके साथ इसको मेंशन आउट करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ स्टैंडर्ड की जो कमेटीज़ थे उन्होंने जो इस स्टैंडर्ड को जो क्रिएट किया था वो किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ ने क्रिएट किया था 1947 में। उनमें जो मेंबर्स थे फ्रॉम 82 कंट्री में से, आई होप यू अंडरस्टैंड, 82 कंट्री में से मेंबर्स इन्वॉल्व थे और 1974 में ये स्टैंडर्ड को क्रिएट किया गया। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर्स, ये इस नेम से इसको स्टैंडर्ड को कंटिन्यू किया गया था। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको क्रिएट किया था आईएसओ ने। और तब कितने मेंबर्स इन्वॉल्व थे, कितनी कंट्रीज में से, 82 कंट्रीज में से। तो जो कमेटी ने स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वो है एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिससे हम वाकिफ़ हैं, 7 बिट जिसमें इन्वॉल्व होती है। 7 बिट ऑर्डर्स में जो भी डाटा रिकवर किया जाता है वो आपसी में होता है। इंस्टीट्यूट तो जो मैंने एक आपको और स्टैंडर्ड बताया था जो कि इन स्टैंडर्ड को क्रिएशन कमेटी में इन्वॉल्वमेंट थी और इसको फॉलो कर रही हैं, वो एक दूसरी थी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ये दो कमेटीज़ हैं जिन्होंने इस स्टैंडर्ड की क्रिएशन की थी और आज भी इसका यूज़ हो रहा है। अच्छा, इनका जो फार्म है कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये इंटरनेट सोसाइटी, आपके इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स में इनका स्टैंडर्ड पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। फ्रेम डिलाइव फॉरम, जितने भी आपके फ्रेम्स है जिसमें आपको पैकेट और फ्रेम का मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क में कंसेप्ट दिया था वो सारा इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें पैकेट से इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि छोटे छोटे जब ग्रुप्स बना के आप अपनी सेंडर डाटा को सेंड करते हैं तब फ्रेम क्रिएट होता है, तो जिसमें पैकेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एटीएम के जितने भी फॉरम्स हैं, इंटरनेट सोसाइटी के जितने भी फॉरम्स हैं, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जितने भी फॉरम्स हैं वो इसमें कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जो AS601 को जो हमने कंटिन्यू किया था। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको जितना मैंने रीड आउट करवाया, जितना आपको बताया उससे आपको आपको नॉलेज मिला होगा।